Hello, good morning. Welcome to another vlog. This time after a long gap, so please stay tuned. It's gonna be exciting vlog. So it's the 5th of February, Wednesday. Bianako 9:30. So we're heading to Heathrow Airport. Now we're gonna go to our next onward journey. So please stay tuned and watch it. Service 2 ready. The next station is Custom House. My video after an hour ride on Elizabeth line, it's the view. Heathrow Airport now. I just checked in, so we're here, guys. So this is the area. You can see we're heading to Copenhagen. It's the view. I forgot to shoot this. We're so hungry. I'm eating Heathrow bada security check-in via. We just finished our brunch. I was a coffee खाँदैछु. Warm coffee. नानीलाई पनि हामीले खुवाउँदैछ. नानी यहाँ बसेर नि. Hello. Hello baby. अनि यस्तो स्टेजमा छ अनि हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ हैन. हामीले दिएछौँ हल्का भुलाउनलाई नानीले पौडो खास गरे Copenhagen Airport आइपुग्यो. So it's about 4:30 local time. अब हामी यहाँबाट we go through passport control, claim our baggage, and the most important thing, our Nani behaved very well on her first international flight. Well done. And she got the sticky from the crew as well, huh? She's so happy. To give a quick video tour of our room tour. Here's the king size bedroom. On here phones, lights, chair, relax and lie, Nani like cot. Is there is a table, there is a chair, there's a working desktop as well, work desk. On here you can see the view, the mesmerizing view of Copenhagen skyline. Uta पर चाहिँ उस एयरपोर्ट छ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन अलिकति यो रिफ्लेक्ट भएको भएर राम्ररी नआकोला अनि त्यही यो बेसिक स्टफ टिभी भयो हैन हामीले अलिकति हाम्रो पसारा यहाँ फैलाएको छ बिन यहाँ फ्रिज छ हैन अनि यही हो हैन कफीहरु केटल अनि टोयलेट मजाको सफा छ टोयलेट पनि हेर्नुस् यस्तो छ गाइजहरु है त अनि हाम्रो यहाँ कपबोर्ड छ so keep our stuff here. Sorry. So thank you guys, see you next. Hello, good morning guys. So today is the next day and आज 6th of Wednesday, 6th of February, Thursday was हामी बिहान उठ्यो. So as you have seen already, हामी चाहिँ हिजो London Heathrow बाट we flew to Copenhagen, Denmark. So हामी हिजो यस्तै 4:30-5 बजेतिर आइपुगेको थियो local time. And then we checked inside a hotel, हैन हल्का fresh भयो and then we walked outside. There was a shopping center nearby. हामी त्यहाँ हिँड्यो डुल्यो. We had a dinner and then we came home and rested because we were tired. So yeah, today is the next day, early morning, fresh and bright as always. हेर्नुस् so यस्तै देख्छ यहाँ view. हामी चाहिँ 16th floor मा छौं हैन. This is one of the highest or tallest hotel in Copenhagen. And that's the Royal Arena where all the concerts, music shows, and indoor sports happens. There are only high-rise buildings also. The train line देख्नु भएको छ हैन. अनि हाम्रो पुड्कुली यसरी आज बिहान उठेर यसरी बस्नु भएको छ. Good morning. Morning Vandina, looks is excited, हैन. Are you happy to be in Copenhagen? Your first international destination. Wow. So त्यही हो हैन साथीहरु हामी चाहिँ अब
breakfast गरेर जान्छु because it's early morning 8 o'clock भएको छ and yeah I'll show you what the food's like है त stay so guys this yeah bacon sausage यो so breakfast is served and she is ready as well. So हामी चाहिँ अहिले हाम्रो होटलदेखि we are taking metro हैन हामी चाहिँ सिटी सेन्टर जाँदैछौँ सिटी सेन्टर जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो मा टिकट काट्नु पर्दो रहेछ बिलेटर टिकट्स हैन यहाँ टिकट यसले काटेर so we just purchased the day tickets all the way to city center with access of card cash and coins so you can pay over here अनि हामी चाहिँ यहाँ ट्रेन कुर्दैछौँ हैन so let's see, it says its arrival in half minutes. In 8 kilometers east for Copenhagen. Platform 2 for the M1 line to Vandozen. अहिले हामी कहाँ आइपुग्यो ल भन ममता where did we arrive? खै नाउ बिर्से यो चाहिँ यहाँको यो डेनमार्क कोपेनहेगनको मिलिट्री क्याम्प रहेछ हामी चाहिँ यहाँको अब यसरी हाई स्ट्रिटमा हिँड्दैछौँ अलि चिसो छ अनि यहाँबाट इट्स लाइक 15 minute walk हामी न्यू हेभन भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ इट्स वान अफ द पपुलर डेस्टिनेसन अफ कोपेनहेगन हैन सो द्याट्स वेयर वी आर हेडिङ टु एट द मोमेन्ट गाइस सो स्टे ट्युन्ड है त हामी चाहिँ हैन वी आर इन सिटी सेन्टर स्क्वायर अफ कोपेनहेगन त्यस्तो छ हैन त्यो चाहिँ होटल हैन मजाको छ ठन्डा ठन्डा छ तर quite mesmerizing city, one of the historic Scandinavian town. हैन अब हामी चाहिँ यहाँबाट हिँड्दै चिसोले खतम बनायो हेर्नु मैले अघि सुरुमा टोपी र त्यो मफलर चाहिँ ब्यागमा हालेर ल्याएको थिएँ हैन ब्यागमा यति जाडो I couldn't resist to take out so अनि टोपी लगाएँ त्यसपछि मफलर लगाएँ so I'm very comfortable. It's 3 degrees centigrade outside, chilly, cold but very good looking vibe weather हैन vibrant छ मान्छेहरु अति पोजिटिभ सो तपाईहरु पनि पोजिटिभ रहनु होला आफ्नो जिन्दगीमा है यहाँ यसरी त्यो मान्छेले चाहिँ नानीहरु डराइरहेको छ नानीले चाहिँ चिसो भएको भएर हामीले यसरी राखेको छ अहिले हेलो हेलो भन्दियौ ब्लगर ए हेर्नु यहाँको चाहिँ प्रसिद्ध टुरिस्ट अट्र्याक्सनमा पर्दो रहेछ यो ठाउँ चाहिँ New Haven भन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ हैन as you can see colorful historic buildings and I think it's like a fishing town in those prehistoric times and a colorful nice architecture it's the guys हैन Får jag skruva på födelsedagscaken alldeles för näsan. Hello and welcome aboard. My name's Liv, our captain's name is Hans, and throughout the next hour we will be guiding you through the canals and harbour of Copenhagen. During this tour we'll be sailing under a couple of very low bridges. So when we reach these it's very important that you remain seated. However, smoking is not बोट राइडमा हैन यसरी सुतिरहेको छ बिचारा मजाले सुतेको छ सो हामी चाहिँ यहाँ हैन यो ठाउँ हेर्न आएको एकदम दामी छ यो ठाउँ हेर्नुस् अनि त्यसपछि मस्ट यो बोट टुर पनि गर्नु होला इट्स भेरी चिप अफोर्डेबल यसलाई चाहिँ लगभग 60 krona per person हैन चाइल्ड गोज फ्री है त सो वी आर हेडिङ टु इट समथिङ हैन So guys, we just landed in our first stop for lunch and she's having pasta, got a beer and with some like you say using steak and aloo chips just said nani yes Copenhagen Denmark super it's like a M&S just to restaurant was like हामीले चाहिँ यहाँ पानी किन्न आएको हो we want big bottle of water but we can't still find it अनि त्यही हो हैन पानी त पाउने तर should we get some milk as well ममता हेर्नु
अब यस्तो अब एल्प्रोलाई 32 करोडमा 31 यति एक्सपेन्सिभ हेर्नुहोस् त यहाँ युके भन्दा डबल खानेकुराहरू छोइ नसक्नु छ यहाँ खानेकुराहरू अन्डा हेर्नु अन्डा यति 6वटा अन्डालाई 21 नो 21 करोड यहाँको है 21 भनेको चाहिँ युकेमा लगभग डिभाइड बाई 8.8 ले डिभाइड गर्नुहोस् कति हुन्छ होइन That's about it, guys, huh? Water? Oh, yeah. Huh? Finally found a liter of water, होइन यस्तो 1 लिटर पानीलाई चाहिँ 22 यहाँको करोड कति भयो 22 भने कति भयो 22 डिभाइड बाई ठिकै हो 8 24 2 पाउन्ड यार एउटा बोतल अफ वाटरलाई 2 पाउन्ड Metro system भन्छ हैन Copenhagen Denmark हो As you can see guys हैन we just took our train all the way from city center to Hardestad it's not very expensive it's about 24 quid each way and yeah you can go to city center so हामी चाहिँ यो fields भन्ने shopping center आउँदै छौं हैन is one of the biggest shopping center here in Denmark है guys हामी यहाँ जाँदै छौं है के यत्रै है $10 हैन यो टमेटोजहरुको 20 cents एक्सपेन्सिभ छ यार यो त युके भन्दा एक्सपेन्सिभ छ यार यो है look this is like 18 हैन look at the price हैन यसको चाहिँ 18 हैन so quite expensive compared to our place अब look 18 पाउन्ड हरायो मान्छे अब MG where is she gone I think I lost her is she somewhere let's see if I can find her खोपिङ गर्दा गर्दै मान्छे हराइगयो के यहाँ आइ ओइ अन्त कहाँ हो Did you get the milk हामी चाहिँ आज राति खाना खाने बन्दोबस्त गर्न आएको हो हेर्नुस् इट्स क्वाइट म्यासिभ शपिङ सेन्टर फुड ग्रोसरी स्टोर रहेछ यहाँ चाहिँ अनि कति छ हेर त यहाँको दुधहरुको खर्च हेर त look Alpro हैन नेचुरल यहाँ हैन डेनमार्कमा ब्ल्याक लेबलको दाम चाहिँ 195 करोड रहेछ हैन 195 divided by 8.8 so yeah I think the price is almost the same there's not much difference they got more on the size look at the size of this 1.5 so guys हैन हामी चाहिँ अहिले Hardestad train station भनेर ठाउँमा छौं हैन so we're waiting for the train to come अनि हामी यहाँबाट चाहिँ we're heading to Copenhagen train station so yeah अलि चिली छ वेदर हैन यहाँको ट्रेनहरु यस्तो हुन्छ कि ग्रान्ड ठुलो हैन यस्तो भाइबको छ यहाँको चाहिँ मजाको in Hofvana Central Station हैन यो चाहिँ यहाँ Copenhagenको फेमस ट्रेन स्टेसन रहेछ यस्तो छ गाइस हैन यहाँबाट you can go to Sweden you can travel different parts of Copenhagen यस्तो चाहिँ यहाँको आर्किटेक्चर गाइस डेनमार्कको वेस्ट सबर्बमा well Copenhagenको वेस्ट सबर्ब तिर आइपुगेको छ हैन यस्तो चाहिँ यहाँको भ्यू हेर्नु मजाले लेफ्ट साइडमा लेक टाइपको छ and serene हैन अनि यहाँ चाहिँ हिँड्ने फुटपाथ for people to stroll around हामी त्यही गर्दै छौं so we'll head all the way to यहाँबाट हामी सिटी सेन्टरको अदर साइड जान्छौं अनि केही खान्छौं होला and let's see है अनि हजुरहरुलाई बाटोमा केही इन्ट्रेस्टिङहरु चीजहरु देख्यो भने I'll show you as well okay alright guys अनि उ चाहिँ यसरी पत्ता आउँदैछ घुम्दै वक गर्दै गर्दै so we reach this first destination आजको एकदमै रमाइलो ठाउँ छ हेर्नु हैन it's like a lake it's like a river but I think like a reservoir अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन रंगी बिरंगी colorful houses on the left side tucked in array अनि यता पनि मजाको फ्ल्याट्सहरु घरहरु छ हैन अनि यो चाहिँ we told one of the poshest and expensive district
of Copenhagen. So yeah, just the culture side, the culture in Copenhagen. People cycle to work, cycle to everywhere, because it's a walking city of Earth. So we had a long, cold, chilly Copenhagen walk. We did the circle. We circled the city all the way from other side of city. We come across, and then we finally arrived here, guys. I mean, this was it. Again, यहाँ चाहिँ यो कपनहेगनको डेनमार्कको ट्रेडिसन चाहिँ साइकल हो यो साइक्लिङ अघि भने जस्तै एभ्रीबडी प्रिफर साइक्लिङ टु गो एभ्रिवेयर हैन यहाँ राम्रो पाथो बनाएको छ फर साइक्लिस्ट यसरी चाहिँ हेर्नुहोस् वाइब्स आनन्दको मौसम छ यहाँ अगाडि यो नानी मजाले सुतिरहेको अवस्था अब हाम्रो प्लान के छ भने चाहिँ वी आर हेर्नुहोस् मेरो गेट अप यति जाडो छ I got this hat and then I got this extra layer I need this scarf हैन jacket I've got 3-4 layers inside हैन it's alright. So we are in King's Garden, Copenhagen. Bakery guys, delicacy. Hey guys, so we stopped in one of the cafe here. हैन हल्का थाक्यो हामी धेरै हिँड्यो यहाँ हाम्रो कर्नरमा हल्का टेबल लिएर बस्दैछौँ किनभने अब हाम्रो सेलिनको नापी चेन्ज टाइम र मिल्क टाइम भएको भएर हामीले यहाँ स्टप गरेको छौँ. So mama gonna take her to the toilet change गरेर आउँछिन् मेरो सानो मैया. ल नानी हेर चलेन हेलो भन्दै बाउ छोरी यसरी हिँड्दैछ हामी चाहिँ हैन टक्क आज यो नानी पुग्ने नयाँ किनेर हामी यसरी हिँड्दैछौँ.